Okay, good morning dear students. In yesterday class I had given two questions of compound interest. I just given to you hint and told to do yourself. So if you not got the answer, then see on the board I am written the solution of these two question. Okay, one question is of this compound interest in 3 years per be 1302 more than simple interest at the 10% per annum. Find the sum. In that question given to find the sum. Okay, you had done I think. Yes my dear students, सबैले गर्नुभयो होला पक्कै पनि p लाई p नै राखेर यो मैले सर्ट फर्ममा यहाँ तपाईहरुलाई गर्दिएको छु। यदि त घरमा गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरु यहाँबाट हेर्नुस् यसको सोलुसन। yes p as it is time 3 years rate 10% divided by 100, you will get, you multiply it and divide the 100 by, and you will get the 0.3p. okay, SI. And similarly the compound interest you will get the 0.331p. yes, and now according to the question there is the given the difference. Compound interest is this 1302 more than simple interest. It means if we subtract the simple interest from the compound interest, it must be what? 1302. So you put the value, these two value here, and you will get the very easily the value of the p. okay, and next question I given you homework. Yes, this question you had done. Yes, this here for 3 years rate are different. okay, respectively. For first year 5%, for second year 6%, and for third year 10%. So we put in the in formula whole power t naught. Because why not? Because here for 3 years in the interval of yes first, second, third rate are different. So 1 plus r1 by 100, 1 plus r2 by 100, r3 by 100. In this way I yes here doing the compound interest, and from compound interest if we subtract the principal we will get the compound interest. Yes, from compound amount if you subtract this principal, and if you use here CI then also you will get the answer. okay, यो दुईवटा क्वेशन म तपाईहरुलाई होमवर्क दिएको थिए। यदि तपाईहरु सक्नु भएको छैन भने यहाँ मैले सोलुसन तपाईहरुलाई देखाइदिएको छु। यो क्वेशन को बारेमा मैले पुरै हिजोकै क्लासमा मैले पुरै एक्सप्लेन गरेर पुरै बुझाइसके थिए। दो इफ यू not able to solve that problem, I am trying to give you. okay, now today we will start the new topic. yes, population growth. For the population growth, okay, today we discuss from population growth and compound depreciation. One question will ask in examination, short question, 2 marks question. okay, first of all before entering this yes topic we have to know the meaning of this population growth and how the what is the meaning of this, that if suppose a present population is given to you, okay, and you have to find the population after 3 years. okay, and if the population are increasing, okay, by 3%, suppose example if you take, then a rate, what is the increasing rate? That rate same way as you find from the principal the interest. yes, same way you had here calculated the amount, same way amount is equals to p 1 plus r by 100 whole power t. okay, same method here also you apply. जस्तै तपाईको प्रिन्सिपल हुँदाखेरि रेटमा रेट कति रेटले त्यो प्रिन्सिपल बढिरहेछ कति समयमा अनि अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सेम वे तपाईले त्यही फर्मुला नै हो यहाँ पनि युज गर्ने। pt = p 1 plus r by 100 whole power t means त्यहीबाटै आएको फर्मुला हो यो। फर्स्ट इयर को इन्क्रिज जस्तै for first year, yes, if you compare it, okay, by compound amount formula, for first year
increase population, yes, increase is what? Initial is P, and in first year if increase, yes, then it will be PR by 100, yes. Same way, if you take S here common, then P 1 plus R by 100 हुन्छ, हेर्नुस्. Same way, okay, यही नै हाम्रो for first year in increase, if you calculate S for first year को भनेपछि यसरी आयो. For second year if you go, then again this will be S, initial population, yes, then you can add this and you will find. Same way you can derive this formula. त्यो डेरिभेसन तिर म नगएर यहाँ तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने P means initial population भनेर बुझ्नु होला, ओके, and PT means population at the end of T years, okay, at the end of T years, and T means always time, always in time in year, okay, and R means growth rate, okay. In some time question asks decrease in population, decreasing, then you can further decrease, you put, okay, PT is equals to P 1 minus R by 100 whole power T. यो डिप्रिसिएसन, कंपाउंड डिप्रिसिएसन को रेट म तपाईले यही फर्मुला युज गर्ने हो. बट इन पपुलेसन कै कुरामा कहिले काहीँ डिक्रिज इन पपुलेसन भन्दिएपछि एट instead of plus you have to use the minus, okay, here. And in question there are some terminology used that you have to understood. See here, ago, present, after, यो तीनवटा वर्ड तपाईलाई त्यहाँ क्वेशनमा आइरहन्छ प्राय, ओके. एगो इज अलवेज P, आफ्टर अलवेज PT, but present has double role, okay, sometimes P and sometimes what? PT. यो तपाईले मेन यो यहाँनिर तपाईले बुझ्नु रहेछ. एन्ड इन पपुलेसन ग्रोथ PT इज अलवेज ग्रेटर देन P, ओके. यो यति कुरा तपाईले बुझेपछि you can solve the question, okay. This is your formula, yes. यो फर्मुला कहाँबाट आयो? त्यही कंपाउंड अमाउंट जसरी निकाले थियौ हामी हिजो अस्ति फर्मुला डिराइभ गरेन त्यहीबाट यसरी यो पनि आउँछ. PT means population at the end of T years, okay, which is while growing the population here increases population, okay, not in decrease case, okay. If increase, then at that time always PT is greater than P, because PT is the population at the end of T years, okay, T years, when their growth rate is given, then at that time PT always greater than P. And if suppose in question present population given and find the population after 3 years growing at the rate of 10%, suppose asked, then that present population is now P, and after some years if asked, it means after population is asking in the question, that is PT, okay. And if suppose in a question there is present population is 10,000 and what the present population is, if there is a growing rate is 10%, okay, per year at the rate 10%, then what was the population ago, okay, ago 3 years, that type question if asked, then that present population is now PT. Why? Because there is given the ago and present relation, these two relation. त्यहाँनिर अब present को population दिएर तपाईलाई अनि तपाईले ago को सोधिदियो भने त्यो present population अब तपाईको PT भनेर बुझ्ने. ago भनेको अब त्यो इनिशियल त्यो भइदियो, ago र present कोमा रिलेसन गर्दाखेरि यो इनिशियल भइदियो भने यसलाई P मानेर मलाई PT सोधेछ भनेर बुझ्नु पर्छ. अनि if present is given and after asked, then at that time your present is now P, and after 3 years if asked, it means PT we have to find. After 3 years population if given, present asked, it means we have to find the P.
त यो तपाईले दिमागमा के राख्नुस्, एगो र प्रेजेन्ट भन्ने वर्ड आएपछि एगो always be P and present now PT, and if present and after given at that time P and present will be P and after will be PT, means after always PT and ago always P, but present if there then differentiate. Okay, what is the relation, कोसँग रिलेसन दिएछ, यति कुरा तपाईले क्लियर भएपछि एकदम मजाले यु क्यान सल्भ द क्वेसन। जस्तो क्वेसन सोधे पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सेम वे तपाईले के भन्छन्, अब तपाईलाई कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन कै कुरा आइदियो भनौं। ओके, नाउ सी यही बुझेर जानुस्। ओके, नाउ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन, इफ ओके depreciation it means rate. Okay, depreciation you have to understand that price decrease. Okay, decrease. Okay, due to what? Decrease in efficiency of a machine, of an instrument. हेर्नुस्, प्राइस कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन means कुनै पनि मेसिन को कुनै पनि सामान को प्राइस के हुन्छ, त्यसको डिक्रिज हुँदै जान्छ। ओके, व्हाई? बिकज एज द ओके टाइम बित्दै जाँदा त्यसको इफिसियन्सी, वर्किङ इफिसियन्सी मा के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। देयरफॉर अलवेज प्राइस विल बी व्हाट, डिक्रिजेस। सो if you find the PT after price after T years, then you have to use the P1 minus here. Okay, there you have to use the minus. Why? Because rate is now here depreciated. It means PT means P means initial price here now. Okay, initial price, and PT means price. Okay, price after T years, at the end of T years, PT means, and time always time in year. Okay, and now R means what? Rate of depreciation. Rate of depreciation. This is rate of depreciation भनेर बुझ्नु होला। Okay, here now if compound depreciation is there, okay, at that time you have to think that P is initial price and PT is your price at the end of T year, and R is your rate of depreciation, and T is your time in a year. Okay, understood this? Now here also if ago, okay, present, after, before, okay, before also, okay, not always the ago, before that type given, yes, same what you are using the for population growth को लागि जुन idea मैले बताए, same idea here you have to use. It means in that case population growth there is increases the population, so we use the plus here, and for the rate depreciation, compound depreciation, we use the minus sign. Okay, if this very easy. Okay, this question is related to this topic, or very simple question. Let us take one example. एउटा हामी example लियौं. Okay, let us see what will be the population. Okay, write the question. One question, right? What will be the population, okay, of a town in 3 years if its present population, okay, present population short form, okay, is 24,000. okay, suppose is increases, okay, increasing at 5% annually, okay, present population. This, see in this question what is asking,
what will be the population of a town, okay, after in a 3 years if its present population of, see here, now here is population of a town in 3 year, if its present population is what, present population is given here, okay. See now right here present population दिएछ भने अब ल भन्नु यो present population के हुन्छ त, p हुन्छ कि pt हुन्छ, ल भन्नुस्। यो आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्ष पछिको निकाल्न भनिदिएछ भने इट मिन्स हामीलाई pt निकाल्न छ। यो present जुन दियो त्यो अब p हो, आफ्टर र present को कुरा आउने बित्तिकै अब के भइदियो त, यो present दिएछ आफ्टर 3 इयर्स को भनिदियो भने अब यो हाम्रो p हो, यो हाम्रो pt हो। present को मतलब दिनु भनेको त्यो हाम्रो p दिएछ, ओके। यू क्यान राइट। एन्ड नाउ टाइम इज हियर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स हुँदैछ। एन्ड ग्रोथ रेट इज हियर व्हाट, r इज 5%। नाउ यू विल फाइन्ड, ओके, population, okay, in 3 years will be now 3 years you suppose the pt is equals to what, according to formula you can find pt is equals to p 1 plus r by 100 whole power t use. Now this will here given 24,000, 1 plus rate 5 by 100 whole power 3 do. Now 24,000 if you divide 5 by 100 0.05 add the 1.05 whole cube and into 24,000 do, you will get 27783. This is the final answer, हेर्नु। यसरी तपाईले लाई अब नाउ आई फर्मुलाबाट तपाईले गर्न आएन भने ट्रेडिसनल मेथड एउटा तपाईले आइडिया दिदिन्छु म, है। तपाईले फर फर्स्ट इयर को तपाईको पपुलेसन 24 छ, यसको इन्टु 5% निकाल्दिनु, जति आउँछ यहाँ लेख्नुस्, फेरि यो लगेर यहाँ एड गरिदिनुस्, बुझ्नुभयो। अनि जति आउँछ त्यसको फेरि निकाल्नुस् फर सेकेन्ड इयर 5% त्यसको निकाल्नु, फेरि त्यसलाई लगेर यसमा एड गरिदिनुस्, जति यहाँ आइरहेको हुन्छ फेरि त्यसको निकाल्नुस्। जुन मैले ट्रेडिसनल मेथड कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु, त्यो मेथड युज गरेर गरे पनि तपाईको यो आउँछ, ओके। सेम वे नाउ better to do this way, okay. Here present population, let the p, s and time. Sometimes, okay, in examination अब यो सिम्पल क्वेशन सोधे त ठिकै छ, कहिलेकाहीँ क्वेशन घुमाइदिन्छ है। सी अब यो क्वेशन सपोज नेक्स्ट टाइप क्वेशन तपाईको यसरी पनि दिन सक्छ, द एनुअल rate of growth of population in a certain town is 8%, okay. If its, okay, suppose present population is suppose its present population is 59049, okay. The annual growth rate is this. If its present population is this, find the population, okay, before 3 years, okay. Suppose this type asks, okay, then how to find? Before 3 years, before 2 years, तपाईले जे पनि यहाँ मैले एउटा क्वेशन तपाई जस्ट एक्जाम्पल दिइराछु भने नाउ हेयर अब ग्रोथ रेट इज, okay, short form if you write r is equals to 8%, present is given now, okay, that present population is given now, present अब दिएछ, before 3 years पछाडी कति थियो भनेर सोधेपछि अब ल भन्नु यो present जुन दिएछ अब त्यो p हुन्छ त अघिको जस्तो हुन्न, now it will be what, pt, because before population asks, so that will what, p here asks, okay.
Now Pigeon population we write PT is equals to 59049 and time t is 3 year. Now here asks the P. अब यहाँ P सोधेको छ. अब फेरि अगेन त्यही फर्मुला तपाईले अप्लाई गर्नुस् 1 + r/100 होल पावर t. अब यहाँनिर तपाईले के गर्नुस् PT 59049 दिएछ P एज इट इज राख्नुस् प्लस रेट इज योर 8%, 8/100 होल पावर टाइम इज 3. अब तपाईले के गर्नुहुन्छ यो 59049 यहाँबाट गरेर आएको भ्यालुलाई यो लगेर यता के गर्नुहुन्छ 1 प्लस यो 0.08 को होल क्यूब या के गर्नुस् p. अब यो यसमा यो क्याल्कुलेटरले तपाईले डिभाइड गर्नुस् p को भ्यालु तपाई पाउनुहुन्छ जुन p चाहिँ अब pt भन्दा कम आउँछ. एकदम दिमागमा राख्ने जहिले पनि क्वेशन गर्दाखेरि p दिएर तपाईले p दिएछ pt निकाल्न भन्यो भने p भन्दा बढी आउँछ. ग्रोथ रेट दिएछ भने है डिक्रिज रेट दिएछ भने फेरि कम आउँछ. ग्रोथ रेट को कुरा गर्दैछु. p दिएर pt निकाल्न भने p भन्दा बढी आउँछ. यदि हिसाब गर्दै जानु भयो pt कम आइदियो भने पक्कै म कहीं गलत गरेछु भनेर दिमागमा सोच्ने. अनि यदि pt दिएछ अब यो क्वेशनमा pt दिएछ p निकाल्न भनेछ. अब p निकाल्दाखेरि यदि pt भन्दा बढी आइदियो भने कहीं गलत गरेछु भनेर बुझ्ने फेरि रिचेक गर्ने. यदि त्यो भन्दा कम आयो भने pt भन्दा p कम आयो भने बल्ल ठीक छ भनेर अनि इट्स ओके नेक्स्ट क्वेशन. ओके लेट अस ट्राई. ओके अब यो p एंड pt आक्स समटाइम्स रेट आक्स टाइम आक्स. ओके कहिले काहीँ रेट सोध्छ टाइम सोध्छ त सबै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ किनभने गरिसक्नुभएछ. यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट सँग रिलेटेड जुन तपाईले गर्नुभयो सेम त्यही वे युज गर्ने हो यहाँ पनि. बुझ्नुभएको छ. राइट वन मोर क्वेशन अफ पपुलेसन ग्रोथ 3 years ago. Okay, ago the population of a village was 40,000. Okay, suppose if the birth rate and death rate. Okay, death rate. अब यहाँ रेट दुईवटा दिदियो मान्नुस् बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर 7% and 2% respectively. Find the present population. Okay, present population of the village. See, यो क्वेशन हेर्नुस् त. अब रेट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. 7% ले जन्मिँदै गइरहेछन् भने 2% ले अब डेथ भइरहेछन् भने अब ग्रेन्ड टोटलमा भन्दाखेरि के भइरहेको छ त्यहाँ 7% रेट. अब के हुन्छ ल भन्नु 7% इन्क्रिजेज 2% डिक्रिजेज इट मिन्स 7/2 इज इक्वल्स टु 5%. यसरी बुझ्नुस्. एन्ड 3 years ago population is given and present here asked. अब रिलेसन कसको आयो एगो र प्रेजेन्ट को रिलेसन आइदियो. हेर्नुस् एकदम यो जुन मैले तपाईहरुलाई आइडिया दिएछु एगो प्रेजेन्ट र आफ्टर यो तीनटा को हेर्नुस् यहाँ एकदम कहिले प्रेजेन्ट को निकाल्न भनिरहेछ त p मानिरहेछम कहिले प्रेजेन्ट निकाल्न भनिरहेछ त pt मानिरहेछम हो. त यो प्रेजेन्ट को डबल रोल हुन्छ. एगो सँग यदि कम्पेयर गरिरहेछ क्वेशनमा भने त्यो प्रेजेन्ट pt हुन्छ. अब यही हेर्नुस् एगो पपुलेसन गिवन इट मिन्स p हेयर गिवन दैट 40,000 इज p. फाइन्ड द प्रेजेन्ट इट मिन्स pt निकाल्न छ यहाँ. यसरी बुझ्ने हो. अब तपाईले यो क्वेशन गर्ने हो. यहाँ अब सबै थाहा भइसकेपछि तपाईले मजाले गरिहाल्नुहुन्छ. अब मलाई लाग्छ हेर्नुस् T3 years रेट यहाँ रेटमा यहाँ कन्फ्युज हुन्छ विद्यार्थी. हेयर बर्थ रेट डेथ रेट गिवन सो बर्थ रेट इज मोर and death rate is less, so we have to subtract from more amount. This less one we have to subtract from more and you will get 5% increases. अब यही निरा तपाईको बर्थ रेट कम भइदिएर 2% भइदिएको भए बर्थ रेट आ डेथ 7% त ल भन्नु त्यहाँ डिक्रिज भइरहेको हुन्थ्यो. अनि हामी फर्मुला डिक्रिज जब हुन्छ भने
त्यति बेला 1 माइनस लगाउने है। तर यो क्वेसनमा इन्क्रिज नै भइरहेछ। डेथ भए पनि डेथ इज ओन्ली 2%, बर्थ रेट इज 7%, सो हेयर पपुलेसन इन्क्रिजेज, सो वी यूज द प्लस साइन। ओके, यसरी चाहिँ पी भ्यालु नाउ पुट हेयर। ओके, 40,000, 1 प्लस रेट इज 5 डिवाइड बाई 100 डू होल पावर 3, 5 डिवाइड बाई 100 0.05 plus 1 whole cube and do multiply by 40,000, you will get 46,305. This will be population of the village at the present. यसरी यो present को population हुन्छ। ओके, क्लियर? नाउ यो पपुलेसन चाहिँ तपाईले के क्लियर हुनुभयो होला? पपुलेसन present पपुलेसन दिएर एगो को पपुलेसन, आफ्टर को पपुलेसन सोध्छ अथवा रेट सोध्छ अथवा टाइम सोध्छ भने ती सबै क्वेशनहरु गर्न सक्नु पर्यो। ओके, नाउ लेट अस डू मोर एक्जाम्पल। ओके, one more example related to compound depreciation. Now let us see. Our depreciation means suppose a machine. Okay, machine cost RS 3 lakh. Okay, suppose 3 lakh. Okay, and calculate its value after 3 years at 5% yearly compound depreciation. Yearly compound depreciation. यो क्वेशन। ओके, दिस इज आवर क्वेशन सी। अब यो क्वेशन में हेर्नुस्, तपाईको के दिएछ? अ मेसिन कस्ट RS 3 lakh, calculate its value after 3 years at 5% ओके yearly compound depreciation भइरहेछ भने अब ल भन्नुस् आफ्टर 3 years को प्राइस सोध्यो। मेसिन को प्रेजेन्ट रेट दिएछ 3 लाख, त अब प्रेजेन्ट को र आफ्टर सँग रिलेसन आइदियो भने ल भन्नुस् यो पी भयो, यो उतातिर छ नि त है, यतातिर भएको भए दिएको भए यताको प्रेजेन्ट दिएर यो यताको लेफ्टतिर एगो वाला भएको भए यो उताको जहिले नि पीटी, यो यताको जहिले नि पी। यसरी तपाईले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा याद गर्नुस्। अब प्रेजेन्ट दिएर आफ्टर यसरी भएपछि यो पी दिएर पीटी सोधेछ पक्कै। अनि प्राइस डिप्रिसिएसन हुँदाखेरि पी इज अलवेज ग्रेटर देन पीटी। यो कुरा मैले अघि नै भनिसके, पी इज अलवेज ग्रेटर देन पीटी। अब यहाँ तपाईको पी दिएछ, पीटी निकाल्न भनेछ भने पीटी पक्कै पनि कम आउँछ, किनभने रेट डिप्रिसिएट भइरहेछ, त्यो मेसिनको घट्दै गइरहेछ, त्यसको ह्रास दर भन्छ डिप्रिसिएसन मिन्स। ओके, डिप्रिसिएट भइरहेछ, त्यो मिन्स प्रेजेन्ट ओके प्राइस। ओके, पी सपोज 3 लाख गिवन। ओके, टाइम अब एन्सर डाइरेक्ट निकाल्दिएर हुन्न, अलिकति फुलबुट्टा भर्नै पर्छ फुल मार्क्स पाउनलाई है। रेट अफ डिप्रिसिएसन मिन्स आर 5%। यस, नाउ प्राइस आफ्टर 3 years। यस, आफ्टर 3 years PT is equals to what? We have formula. Yes, PT is equals to P 1 minus R by 100 whole power T. Minus do now. Okay, 3 lakh put here and 1 minus rate is 5% depreciation whole cube do. Okay, whole cube do, multiplication do, you will get 2,57,212.50. Okay, something this. अब यो तपाईले 5 डिवाइड बाइ 100 गर्नु 0.05 आउँछ, माइनस 1 गर्नु, जति आउँछ त्यसको क्यूब दबाइदिनु इन्टु 3 लाख हान्नु, ढ्याक्कै आउँछ आन्सर। बुझ्नु भयो? यसरी चाहिँ यो रेट हेर्नुस् घटी गयो। ओके, अब यसरी चाहिँ यो क्वेशनमा यसरी हामी निकाल्ने गर्छ। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल सी। अब सपोज द value of
an article, okay, article depreciated from suppose Rs 18,000 to Rs 14,580, okay, suppose in 2 years, okay, in 2 years, okay. Find the rate of depreciation. हेर्नुस् कुन ह्रास दरमा यो घटेरैछ डिप्रिसिएसन, ओके. कुनै आर्टिकल छ, that article is depreciated from this to this. ल भन्नु अब दुईटा अमाउन्ट दिदियो, अब है प्राइस दिदियो इन 2 years. फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन भनिदियो भने अब यहाँनिर तपाईले के बुझ्नुस्, यो हाम्रो सुरुको प्राइस हो, इनिशियल प्राइस. 2 साल पछि यो डिप्रिसिएट भएर 14,580 becomes, it means it is our PT, and find the rate of depreciation means we have to find the R, okay. जस्तै रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भयो थियो, कम्पाउन्ड अमाउन्ट र प्रिन्सिपल दिँदाखेरि सेम टेक्निक use here, okay. See how to do here. Principal, your price, initial price, okay, initial price you write the P rupees 18,000, and price after depreciation, okay, after 2 years, or you can write price after depreciation, it is our PT 14,850, and time T is equals to 2 years, okay, 2 years time T, and we have to find the rate of depreciation. Rate of depreciation R is equals to what? We have, yes, same formula, not the different, 1 minus use, okay, whole power T. Now PT value 14,850 is equals to P 18,000, yes, 1 minus R we don't know, as it is, whole power 2 time T is 2, yes. Here is rate is going depreciate bhairahach, okay. Now see how to do, okay. Now 18, this 18,000 will be now, okay, it will यता ल्याइदिनुस् यो divide, okay, 18,000 divide 1 minus R by 100 whole power 2, okay, right. Now divide it, 14,850 divide by 18,000, yes, 0.825 you will get, okay, here, or if you divide then 0.825 is equals to, here will be 1 minus R by 100 whole square, yes, in 2 years, then square comes here, then root, yes, square root, yes. Now find the square root, okay, square root of this. Now you can find, you will get root over 0.825, okay, then 1 minus R by 100 do, yes, you can find its root. If you find, then it will be 0.90, okay, if you write the 2 digit, okay, after decimal, then now this will be 1 minus R by 100, and R by 100 minus comes here, then it will be LHS side, then plus 1 minus 0.902, okay. Now from here, see here, R by 100 is equals to, now subtract it, okay, 0.1, yes. Now do the cross multiplication, then R is equals to 10%, okay. This is the depreciation value. In this way you will get, कुरो बुझ्नुभयो, यसरी चाहिँ 0. you will get the value, यसरी चाहिँ तपाईको यो 10% you will get. हेर्नुस् बुझ्नुभएको छ यति. अब तपाईको यहाँनिर के गर्नुभयो,
पीटी दिए थियो राख्नुभयो, पी राख्नुभयो 1 minus r by 100 as it is, t value given time 2 years, and now this multiplication यहाँ जे मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसलाई ल्याएर डिभाइड गर्ने, यति आयो। अनि यो एज इट इज लेख्नुभयो, अनि स्क्वायर इफ कम्स यस on this side, yes, if you put it will be square root, yes, and square root of this 825 you will get 0.90, yes, and if you write 2 digit after decimal or 3 digit write, then 1 it will come here, okay, do, okay, it, and here minus comes this side plus, and this plus will be minus, and like term एकतिर लग्ने, अनलाइक टर्मलाई एकतिर छुट्याउने, अनि लाइक टर्म र लाइक टर्मबाट यो सब्ट्र्याक्सन गरियो र त्यसपछि यो क्रस मल्टिप्लिकेसन if you do, then you will get the rate value. In this way we can find the answer, okay. अब नेक्स्ट क्वेसन एउटा अझै लेख्नुस् ल, one more question, okay, लास्ट एउटा अझै हामी प्र्याक्टिस गरौँ। सपोज द compound depreciation of shares, okay, shares is found to be 4% per annum if the present value of a certain number of shares is Rs 44,236.80, okay. How many shares, okay, at Rs 100 per share were bought before 3 years. This question, okay, see यहाँ के भनेछ, the compound depreciation of shares, okay, is found to be 4% per annum if the present value of a certain number of share is Rs 44,236.80, okay. How many shares at Rs 100 per share were bought before 3 years. हेर्नुस् यो क्वेसन को भनाइ बुझ्नुस्, यो क्वेसनमा पी निकाल्न छ कि पीटी निकाल्न छ, पहिला त्यतातिर जानुस्, त्यसपछि यो हाउ मेनी शेयर, एउटा शेयर 100 रुपैयाँको दरले कति शेयर बाटे रहेछ यो पछिको कुरा हो, पहिला त त्यसको शेयर भ्यालु कति रहेछ त हैन, बिफोर 3 इयर, जस्तै प्रेजेन्ट उसको यति रहेछ, यो पी भयो हाम्रो। यहाँ तपाईको यो पी निकाल्न छ भनेर बुझ्नुस्, बिफोर को कुरा यहाँ सोधिरहेछ भने प्रेजेन्ट भ्यालु जुन दियो तपाईको त्यो भनेको पीटी इज गिवन, ओके। तपाईलाई पीटी दिएछ, यो डिप्रिसिएट भइसकेपछि यति भयो, हेर्नुस् उसको शेयर 4% ले उसको डिप्रिसिएट भइरहेछ, यो रेट उसको डिप्रिसिएसन रेट हो 4% है, पीटी दिएछ, यसरी बुझ्नुस्। टाइम 3 इयर्स मान्नुस्, अनि तपाईले त्यही फर्मुला लाएर P1 minus R by 100 you use whole power T, you will find the value of P, okay. If you put here PT 44,236.80 and P as it is 1 minus rate is 4 by 100 whole power T is your 3. If you put here, you do it and you will get the value of P 50,000. 50,000 आउँछ, तपाईले लाई गर्नुस्, यो क्याल्कुलेट गर्ने काम आफै गर्नुस्, बुझ्नुभयो। अब P 50,000 means at that time before 3 years total share is this, यो उसको चाहिँ टोटल शेयर रहेछ। अब पर शेयर यदि 100 रुपैयाँ रहेछ भने कति जना शेयर्सहरु त शेयर्स कतिवटा बाढे रहेछ त, पर शेयर यदि Rs 100 को रुपैयाँमा भइरहेछ भने हाउ मेनी शेयर्स, ओके, द बिफोर त हाउ मेनी शेयर्स को लागि यो 50,000 मा तपाईले के गर्दिनुहुन्छ, 100 ले डिवाइड गर्दिनुहुन्छ अनि यु विल गेट 500 बाट
टोटल के रहेछन् त शेयर्स रहेछ टोटल। यसरी चाहिँ इन दिस वे यू क्यान डू। यसरी इन टुडे क्लास वी डिस्कस ओके this population growth and compound depreciation, from which one short question will ask, and now from next day we will start the new unit. Okay, यो हाम्रो अर्थमेटिक भित्रको डिस्काउंट, भ्याट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंट्रेस्ट, पपुलेसन ग्रोथ, कंपाउंड डिप्रिसिएसन को बारेमा हामी यति दिनमा हामीले चाहिँ डिस्कसनहरु गर्यौं, जुन हामीले 8-10 दिनमा। अब नेक्स्ट फ्रम टुमोरो वी विल स्टार्ट द न्यू युनिट। ओके, एन्ड न्यू टपिक कुनबाट जाने, मेन्सुरेसन स्टार्ट गर्ने कि अन्य अल्जेब्रातिर, ज्योमेट्रीतिर, कुनतिर जाँदा सहज हुन्छ त्यसको बारेमा वी विल गो। ओके, थ्याङ्क्स टु अल फर वाचिङ।